1 year Bible reading plan, Matthew 21 chapter 33 verse से 22 verse 1 chapter 33 वर्स से 22 चैप्टर का 1 वर्स से 14 वर्स, एक्सोडस 20 चैप्टर 21 चैप्टर। एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 33 वचन से पढ़ते हुए जाएंगे 22 अध्याय का 1 वचन से 14 वचन तक, और निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय 21 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से, और गुजराती में भी पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से। એક વર્ષની બાઇબલ વાંચન યોજના અંગ્રેજીની અંદર આપણે વાંચીશું કિંગ જેમ્સ વર્ઝનમાંથી, હિન્દીની અંદર જ્યારે વાંચીશું બીએસઆઈ બાઇબલમાંથી, અને જ્યારે આપણે ગુજરાતીમાં વાંચીશું ત્યારે બીએસઆઈ બાઇબલમાંથી આપણે વાંચીશું। માથીની લખેલી સુવાર્તા 21મો અધ્યાય 33થી લઈને 46મી કલમ, માથીની લખેલી સુવાર્તા 22મો અધ્યાય 1થી લઈને 14મી કલમ, નિર્ગમન 20 અને 21મો અધ્યાય, માથીની લખેલી સુવાર્તા 21મો અધ્યાય 33થી લઈને 46મી કલમ, માથીની લખેલી સુવાર્તા 22મો અધ્યાય 1થી લઈને 14 કલમ, નિર્ગમન 20 અને 21મો અધ્યાય। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में मैथ्यू 21 चैप्टर 33 वर्स से आगे पढ़ते हुए जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पवित्र पिता, धन्यवाद करिए छे पवित्र पिता। आपके जैसा महान वचन देने वाला परमेश्वर कोई नहीं। તમારા જેવું महान वचन આપવા વાળું કોઈ નથી। वचन के साथ हम दोस्त बनने के लिए हमारी मदद करो। वचनની સાથે દોસ્તી કરવા માટે અમને મદદ કરો। और वचन के अलावा हमारा कहीं पर मन न लगने पाए। અને વચન વગર કોઈ પણ જગ્યાએ અમારું મન ન લાગે। बस वचन ही हमारे सामने रहे, वचन જ અમારી સામે રહે, हमारी अगुवाई करे, અમારી અગुवाई करे, फैसले बनाए। फैसला बनावे। हम वचन से कभी ना डरने देना। वचन थी अमने कभी पण डगवा नहीं देसो। हमें कोई संदेह या डर वचन के बारे में सताने ना पाए। अमने कोई पण जातनो संदेह अने डर वचनना माटे ना थाय। हमें परमेश्वर आत्मा दिया है तूने, परमेश्वर तमे अमने आत्मा आप्यो छे, और वही हमें विश्वास दिलाता है अने ते ज अमने विश्वास अपावे छे कि वचन सच्चा है, कि वचन साचुं छे। वचन पर बंधा हुआ घर कभी नहीं गिरता। वचन पर बांधेलुं घर कदी पण तूटतुं नथी। वह कोई आंधी और तूफान का सामना करते समय कभी नहीं डरता। एक कोई पण जातनी आंधी अने तूफाननो सामनो करती वखते बिल्कुल डरतो नथी। हमको कोई परवाह नहीं कि हमारे लिए कौन से बैड न्यूज तैयार किए गए हैं। कोई पण परवाह नथी के अमारा माटे आपणा બધા માટે કઈ પ્રકારના હથિયાર તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે। केयर, हम चिंता नहीं करेंगे, આપણે चिंता नहीं करीशुं, क्योंकि हमारा घर वचन पर बंधा हुआ है, केम के આપણું જે ઘર છે તે તો વચન પર બાંધેલું છે, जो हर आंधी और तूफान का सामना करना जानता है। તે તો હર આંધી અને તૂફાનનો સામનો કરવા માટે जानकारी राखे हम छे। कभी भी हारने वालों में नहीं है। આપણે ક્યારેય પણ હારવા વાળા લોકોમાંથી નથી। हम वो जाति है जो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को जानते हैं, આપણે એ જાતિ છે જે જીવિત પરમેશ્વરને જાણીએ છીએ, और जो वचन देकर हमको चलाता है। જે વચન આપીને આપણને ચલાવે છે, वही वचन आज हमारी दोस्ती में है। એ જ વચન આપણી આજે મિત્રતામાં છે। वही वचन आज हमारा सहारा है। એ જ વચન આજે આપણો સહારો છે। उसी वचन के ऊपर हम टेक लिए हुए हैं। એ જ વચન પર આપણે ટેક લીધો છે। बस બસ, और हम कुछ नहीं जानते हैं। બીજું આપણે કંઈ જાણતા નથી। हम कोई दुष्ट आत्मा को नहीं डरते।
અમે કોઈ પણ દુષ્ટ આત્માથી डरता નથી और ना ही हम कोई प्रकार के आपत्ति और विपत्ति का सामना करने से डरते, અને અમે કોઈ પણ જાતની આપત્તિ અને વિપત્તિનો સામનો जो કરવાથી ડરીએ हमारे છીએ. अंदर है वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, જે અમારી અંદર છે એ તો જીવન આપવાવાળા પરમેશ્વર છે, जो बैड न्यूज को गुड न्यूज करना जानता है, જે બેડ ન્યૂઝ ને ગુડ ન્યૂઝ કરવાનું જાણે છે, जो आपत्ति विपत्ति में हमको उन्नति करना सिखाता है, જે આપત્તિ અને વિપત્તિની અંદર અમને ઉન્નતિ કરવાનું શીખવે છે, आत्मा में उन्नति, આત્માની અંદર ઉન્નતિ, सामर्थ्य में उन्नति, સામર્થ્યની અંદર ઉન્નતિ. परमेश्वर के अंदर सारी बातों में सब कुछ भलाई में बदल जाता है. પરમેશ્વરની અંદર બધી જ બાબતો ભલાઈ અંદર બદલાઈ જાય છે. फिरौन के लिए 9 चमत्कार लगे ફિરૌનને માટે 9 ચમત્કારો લાગ્યા और 10वां चमत्कार वो खत्म हो चुका. અને 10મા ચમત્કાર વખતે એ ખતમ થઈ ગયો. वही हमारे शत्रुओं के बारे में है. એ જ આપણા શત્રુઓને માટે પણ છે. वचन यही सिखाता है हमको. વચન એ જ શીખવે છે આપણને. उनकी शक्तियां हैं, એમની શક્તિઓ છે, लेकिन एक समय है कि वो शक्तियों को हारना पड़ता है. અને એક સમય છે કે જ્યારે એ શક્તિઓએ હારવું પડે છે. इंसान भी हारता है और शक्तियां भी हारती है. માણસ પણ હારે છે અને શક્તિઓ પણ હારી જાય છે. ये वचन बताता है. એ આ વચન બતાવે છે. इसके लिए वचन हमारा दोस्त है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा. એટલા માટે વચન એ આપણી મિત્ર છે જે આપણને કદી નહીં છોડશે, ક્યારેય નહીં આપણને ત્યાગશે. वचन से हमको प्यार है વચનથી આપણને પ્રેમ છે और वचन हमको प्रेम किया है. અને વચને આપણને પ્રેમ કર્યો છે. और वचन और हम एकत्रित एक मन है. વચન અને આપણે એકત્રિત એક મન છે. नासरी यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन. ઈસુના નામથી માંગીએ છીએ, સાંભળો અને કબૂલ કરો પિતા. आमीन. આમેન, આમેન. थैंक यू जीसस. धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु. ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુ ઈશુ. हम पढ़ेंगे मैथ्यू 21 चैप्टर 33 वर्स से पढ़ते जाएंगे. Here another parable. There was a certain householder which planted a vineyard and hedged it round about and digged a winepress in it and built a tower and let it out to husbandmen and went into a far country. And when the time of the fruit drew near, he sent his servants to the husbandman that they might receive the fruits of it. And the husbandmen took his servants and beat one and killed another and stoned another. Again he sent other servants more than the first, and they did unto them likewise. But last of all he sent unto them his son, saying, They will reverence my son. But when the husbandman saw the son, they said among themselves, This is the heir come. Let us kill him and let us seize on his inheritance. And they caught him and cast him out of the vineyard and slew him. When the Lord therefore of the vineyard cometh, what will he do unto those husbandmen? They say unto him, He will miserably destroy those wicked men, and will let out his vineyard unto the other husbandmen, which shall render him the fruits in their seasons. Jesus saith unto them, Did ye never read in the scriptures? The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner. This is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Therefore say I unto you, the kingdom of God shall be taken from you and given to a nation, bringing forth the fruits thereof. And whosoever shall fall on this stone shall be broken, but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder. And when the chief priests and Pharisees had heard his parables, they perceived that he spake of them. But when they sought to lay hands on him, they feared the multitude, because they took him for a prophet.
चैप्टर 22 1 वर्स से हम पढ़ते हुए जाएंगे। चैप्टर 22 1 वर्स से 14 वर्स तक पढ़ते हुए जाएंगे। द मैरिज ऑफ द किंग्स सन, ट्रिब्यूट टू बी पेड टू सीजर। First verse, and Jesus answered and spake unto them again by parables, and said, The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son, and sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. Again he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner, my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready. Come unto the marriage. But they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise. And the remnant took his servants and entreated them spitefully and slew them. But when the king heard thereof, he was wroth, and he sent forth his armies and destroyed those murderers and burned up their city. Then said he to his servants, The wedding is ready, but they which were bidden were not worthy. Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, hid to the marriage. So those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good, and the wedding was furnished with guests. And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment. And he said unto him, Friend, how camest thou in hither, not having a wedding garment? And he was speechless. Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth, for many are called, but few are chosen. हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे। हालेलुया। ये एक बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर हमको मिला है। परमेश्वर को धन्यवाद, इस वचन के अंदर हमको लाया, इसीलिए हम पढ़ेंगे। वचन अंदर परमेश्वर लाव्या માટે આપણે ધન્યવાદ આપીએ છીએ પરમેશ્વરને। थैंक यू जीसस। हम पढ़ेंगे मैथ्यू 21 का मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 33 वचन से हम हिंदी में देखेंगे उसको। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय का 33 वचन से हम पढ़ते हुए जाएंगे, देखेंगे उसमें हिंदी में। दुष्ट किसानों का दृष्टांत 33 वचन से। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया, और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के एक मिनट ओके। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा, और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डाले और इसकी मिरास ले ले। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा, जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा।
ओके, ये वचन के बारे में है। पत्थर जो है ना, ये प्रभु यीशु ही है, लेकिन परमेश्वर का वचन है ये 44 वचन में। અને આ પથ્થર પર જે કોઈ પડશે તેના ટુકડે ટુકડા થઈ જશે, પણ જેના પર તે પડશે તેનો ભૂક્કો તે કરી નાખશે। जो 43 वचन दिया है वो इजराइल लोगों के बारे में है, जो इजराइल को परमेश्वर का राज्य नहीं मिला, वो ले लिया गया उनसे। 43 कलमની અંદર જે લખવામાં આવ્યું છે તે છે દેવનું રાજ્ય, જે ઇઝરાયલ પ્રજા પાસેથી લઈ લેવામાં આવ્યું। और वो ऐसे जाति को दिया जो फल लाएगा, तो वो जाति हम लोग है। એવી જાતિને એ રાજ્ય આપવામાં આવ્યું જે ફળ લાવશે, અને તે જાતિ છે આપણે। ठीक है, तो हमारे बारे में हमको वो पत्थर, वो ऐसा समय था कि हम लोगों को पसंद आ गया वो मान लेना, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर दया किया, इसके लिए हमने उसको स्वीकार लिया। આપણે એ જાતિ છે જેણે પરમેશ્વરનો સ્વીકાર કરી લીધો, કારણ કે પરમેશ્વરને એ પસંદ આવ્યું। दया किया हमारे ऊपर, આપણા પર દયા કરવામાં આવી। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़े ऐसे हमारे ऊपर उपकार है परमेश्वर का। આ એક ખૂબ જ મોટો ઉપકાર છે પરમેશ્વર પિતાનો આપણા પર, कि उसने हमको ये ऐसा, उसके राज्य को उसने हमको दिया, उसके अंदर हमको फल लाने के लिए नियुक्त किया। પરમેશ્વરનો બહુ મોટો ઉપકાર છે આપણા પર, કારણ કે તેમણે આપણે એમના રાજ્યમાં લઈ આવ્યા, એમનું રાજ્ય આપણને આપ્યું કે આપણે તેના માટે આપણે ફળ લાવીએ। ठीक है, तो हम कभी भी अपने अंदर का कोई भी समय अपने मर्जी से जी नहीं पाते हैं, क्योंकि हमको परमेश्वर ने लाया उसके राज्य में। એટલા માટે આપણે કોઈ પણ સમય આપણે પોતાની મરજીથી જીવી નથી શકતા, કારણ કે परमेश्वर पिता આપણને એમના રાજ્યની અંદર લાવ્યા છે। ठीक है, हमको परमेश्वर पसंद आया, उसका वचन पसंद आया, और फिर अब वो वचन हमारे अंदर रहता है। આપણને પરમેશ્વર પિતા પસંદ આવ્યા, એમનું વચન આપણને પસંદ આવ્યું, અને એ વચન હવે આપણી અંદર રહે છે। हम फल ला रहे हैं अभी, અને આપણે ફળ લાવી રહ્યા છે હવે। देखो क्या लिखा है 44 में, जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा। यानी अगर कोई भी परमेश्वर के वचन के साथ कोई भी प्रकार से कुछ भी गलती करेगा, यानी अगर उसको बढ़ा चढ़ाकर या किसी भी प्रकार से उसको अलग तरीके से सिखाने के लिए कोशिश करेगा या गुमराह लोगों को करने की कोशिश करेगा, तो ये पत्थर, ये वचन उनके ऊपर पनिशमेंट होकर जाएगा। रेवलेशन में लिखा है, ये प्रकाशित वाक्य के आखिरी में लिखा है। અને આ પથ્થર પર જે કોઈ પડશે તેના ટુકડા ટુકડા થઈ જશે, પણ જેના પર તે પડશે તેનો ભૂક્કો તે કરી નાખશે। એટલે કે જે કોઈ આ વચનને તોડીને મરોડીને પ્રચાર કરવાનો પ્રયત્ન કરશે તેના પર પરમેશ્વર પિતા पनिशमेंट्स लाएगा, करेंगे, पनिशमेंट्स लाएगा, शिक्षा लावશે, शिक्षा ठीक है। लावશે। हाँ, तो वो लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में आखिरी वचन में। એ લખેલું છે પ્રકટીકરણની અંદર લાસ્ટમાં એને લખવામાં આવ્યું છે। ऐसा है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवन देता है, लेकिन उसका विरोध करने के लिए वो न्याय को लेकर आता है। तो आ રીતના પરમેશ્વર पिता આપણા એ લોકો ન્યાય કરવા માટે हमारे लिए जीवन देता है, लेकिन उसका विरोध करने वालों को न्याय के सामने खड़ा कर देता है, पनिशमेंट के लिए खड़ा कर देता है। આપણા માટે એ જીવન આપે છે વચનો, પણ જે લોકો વિરોધ કરે છે એ લોકો માટે એ વચનો ન્યાય લાવે છે। हम 45 वर्ष पढ़ेंगे। प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह उनके विषय में कहता है, और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए, क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। विवाह भोज का दृष्टांत 22 अध्याय से 1 वचन से 14 वचन पढ़ेंगे। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा। अब आपको एक बात ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए 43 वचन जब हम पढ़ रहे थे 21 अध्याय में, वहां पे लिखा है परमेश्वर का राज्य।
તમારે ધ્યાન આપવાનું છે જ્યારે તમે 43મી કલમ વાંચી રહ્યા હતા ત્યાં એમ લખવામાં આવ્યું છે કે દેવનું રાજ્ય। और अब 22 अध्याय में जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है स्वर्ग का राज्य। હવે જ્યારે 22મા અધ્યાયની दो અંદર આપણે वचन વાંચી में, રહ્યા છીએ ત્યારે ત્યાં બીજી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે સ્વર્ગનું રાજ્ય। ठीक है। तो हम ये दोनों राज्य अलग अलग है, किस प्रकार से अलग है उसको हमने भी स्टडी करके रखना है, क्योंकि ये वचन के आधार से दो राज्य हमको मालूम पड़ रहा है। તો આપણે એ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે રાજ્ય એ બે છે અને એ પહેલું છે દેવનું રાજ્ય અને બીજું છે સ્વર્ગનું રાજ્ય। તો આ બંને રાજ્ય વિશે આપણે આ વચનો દ્વારા અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે। ओके, अब पढ़ेंगे आगे 2 वचन से आगे। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए। परंतु अब देखिए, ध्यान दीजिए, उसने क्या किया? निमंत्रित लोगों को, ओके, 3 वचन में એમણે શું કર્યું? જે આમંત્રણ આપેલા હતા તે લોકોને બોલાવ્યા। ठीक है, यानी उसके पास खास लोगों की सूची थी। એટલે કે એમની પાસે ખાસ લોકોની લિસ્ટ હતી, हाँ, સૂચી હતી। ऐसे अरे गहरे लोगों के लिए उसने लगाया नहीं था वो आनंद का समय। એ કોઈ એરા ગેરા લોકોને માટે એ આનંદનો સમય એમણે નહીં લાવ્યા હતા। बहुत सम्मान रखने वाले लोगों को ही उसने सूची में रखा था। સન્માન प्राप्त एवं लोगों માટે જ એ સૂચી यादी बनावी तो थी। परमेश्वर का राज्य हमारे लिए, स्वर्ग का राज्य हमारे लिए नहीं रखा था। वो किन के लिए रखा था? वो इस्राएलियों के लिए रखा था। સ્વર્ગનું રાજ્ય એ તો આપણા માટે નહીં રાખવામાં આવ્યું હતું, પણ એ તો ઇસ્રાએલ પ્રજા માટે રાખવામાં આવ્યું इस्राएल હતું। उसकी खास प्रजा थी। ઇસ્રાએલ એ તો એની ખાસ પ્રજા હતી। ओके, अब ये देखिए, यहाँ पे उन्होंने बुलाया। अब देखो, परंतु उन्होंने आना न चाहा। ओके, તેમણે બોલાવ્યા પણ તેમણે આવવાનું વિચાર્યું નહીં। हाँ, देखो यहाँ पे क्या बोला था? 43 वचन में परमेश्वर का राज्य ले लिया जाएगा और ऐसे जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। 43 वचन जो 21 अध्याय का। 43મી કલમની અંદર આપણે વાંચ્યું કે દેવનું રાજ્ય તમારી પાસેથી લઈ લેવાશે ને જે પ્રજા તેને ફળ આપશે તેઓને અપાશે। यानी वो इस्राएल जाति नहीं रहेगी, वो दूसरी जाति रहेगी, उसको दिया जाएगा। એ ઇસ્રાએલ પ્રજા નહીં હશે પણ એ અન્ય જાતિ હશે જેને આપવામાં આવશે। अब यहाँ पे स्वर्ग का राज्य भी वैसा ही है, उनसे निकाल लेने वाला है परमेश्वर। અહીં આપણે જોઈએ છે સ્વર્ગનું રાજ્ય પણ એવું જ છે। अब इसके बारे में देखो, हाँ, अब इसके बारे में देखो, ये जो परमेश्वर का राज्य था वहाँ पर लोगों ने क्या कर दिया? पसंद नहीं किया, उल्टा उसमें क्या कर दिया? बहुत सारा नुकसान करके रखा परमेश्वर का। હવે જે પરમેશ્વરનું રાજ્ય હતું એ તો લોકોને પસંદ નહીં આવ્યું અને ઉપરથી શું કર્યું? પરમેશ્વરના રાજ્યનું નુકસાન કરીને મૂક્યું। हाँ, इस्राएली लोगों ने नुकसान ज्यादा करके रखा। લોકોએ નુકસાન ओके, વધારે तो કરીને उसने क्या बोला? परमेश्वर ने क्या बोला? कोई बात नहीं है, तुमने इतना नुकसान करके रखा है तो अब मैं तुमसे ले लूंगा और उनको दूंगा जो इसका नुकसान नहीं, इसका फायदा कराएगा। હવે પરમેશ્વરે કહ્યું કે જે अब मैं ऐसे जाति को फल आपसे जो उसका फल लेकर आएगा, नुकसान नहीं करेगा। એવી જાતિને હવે એ પોતાનું રાજ્ય આપશે જે એમનું નુકસાન નહીં કરશે પણ ફળ લઈને આવશે। ओके, तो ये बात जब इजरायली लोगों के फरीसी सदूसी ये लोगों को मालूम पड़ा तो उनको बहुत खराब लगा, क्योंकि ये परमेश्वर का उनको डायरेक्टली ये था, क्या कहते हैं ना उसको, बेइज्जत करना था। જ્યારે આ બાબતની જાણકારી ફરુશીઓ અને સદુકીઓને થઈ ત્યારે એમને ખૂબ જ ખરાબ લાગ્યું, કારણ કે આ તો એક એમનું બેઇજ્જતી કરવાની બાબત હતી। क्योंकि प्रभु यीशु खुद वचन है और सदूसी फरोसी ये लोग भी परमेश्वर के वचन को जानते थे। અને પ્રભુ યીશુ ખુદ પોતે વચન છે અને સદુકીઓ અને ફરોશીઓ પણ વચન જાણતા હતા। इसके लिए वो वचन का टकराव ऐसा था कि अगर प्रभु यीशु उनके व्यवस्था पे गिरेगा तो नुकसान कर देगा, और अगर व्यवस्था प्रभु यीशु के ऊपर गिरेगी तो भी वो व्यवस्था का नुकसान होने वाला है।
એટલા માટે પ્રભુ ઈસુ વચન છે અને જો પ્રભુ ઈસુ એમની વ્યવસ્થા પર પડશે તો એક એમની व्यवस्था टूटने वाली है और व्यवस्था अगर प्रभु यीशु पे गिरेगी तो भी व्यवस्था ही टूटने वाली है। અને અગર વ્યવસ્થા પ્રભુ ઈસુ પર પડશે તો છતાં પણ વ્યવસ્થા જ તૂટશે। ओके, इसके लिए प्रधान याजक और फरीसी लोगों का सारा सम्मान खत्म हो रहा था उसकी वजह से, क्योंकि वो तो व्यवस्था के बारे में माहिर थे। એટલા માટે ફરીસીઓ અને સદુકીઓનું સારું સન્માન એ ખતમ થઈ રહ્યું હતું, કારણ કે વચન એ તો પ્રભુ ઈસુ પોતે છે। हाँ, तो फिर प्रधान याजक और फरीसी ये लोगों का अगर समझो व्यवस्था का सम्मान उनके ऊपर नहीं रुकने वाला है, ये दिखने लगा, तो फिर अभी उनका पोजीशन खतरे में आ गया। હવે એમણે જોયું કે ફરીસીઓ અને સદુકીઓનું જે સન્માન છે તે અહીં નથી, ત્યારે તે લોકોનું સન્માન ખતરામાં આવી ગયું અને એ વ્યવસ્થા અહીં થવાની નથી, એના લીધે એ લોકોનું જે સન્માન છે એ મુશ્કેલીમાં આવી પડ્યું। हाँ, वो समझ गए कि समझी गए हाँ कि अब जो चलने वाला है वो प्रभु यीशु ही आगे जाने वाला है, हमारा तो सारा इज्जत ही गया, क्योंकि हम तो ऐसे थे जो व्यवस्था के माहिर ज्ञानी लोग जाने जाते थे। હવે તો જે પણ ચાલવાનું છે તે પ્રભુ ઈસુનું જ ચાલવાનું છે, કારણ કે અમે તો વ્યવસ્થાના જાણકાર હતા નહીં, વ્યવસ્થા તો ચાલી નથી રહી। हाँ, तो इसके लिए उसको पकड़ने के लिए वो कोशिश करने लगे थे। એટલા માટે જે લોકો પ્રભુ ઈસુને પકડવાની કોશિશ કરવાની શરૂઆત કરી દીધી। अब देखो ये स्वर्ग के राज्य में कैसे कह रहा है प्रभु यीशु। અહીં જુઓ તમે સ્વર્ગના રાજ્ય માટે પ્રભુ ઈસુ શું કહે છે। यही लोगों को दोबारा प्रभु यीशु ने स्वर्ग के राज्य के लिए अभी तैयारी कर लिया था। એ જ લોકોને હવે પ્રભુ ઈસુએ સ્વર્ગના રાજ્ય માટે તૈયાર કર્યા હતા। ओके, अब वो यीशु का सुनना चाहिए, वो सुनने को तैयार नहीं है। એ લોકોએ પ્રભુ ઈસુનું સાંભળવું જોઈએ, પણ એ લોકો પ્રભુ ઈસુનું સાંભળવા તૈયાર નથી। पुराना नियम को छोड़ने को तैयार नहीं है। જૂના કરારને છોડવા માટે તૈયાર નથી। ओके, वो पुरानी व्यवस्था को छोड़ने को तैयार नहीं है। એ જૂની વ્યવસ્થાને છોડવા માટે તૈયાર નથી। वो एक नया समय आ गया है, उसमें प्रवेश करने को तैयार नहीं है। હવે એક નવો સમય આવી ચૂક્યો છે જેની અંદર પ્રવેશ કરવા માટે એ લોકો તૈયાર अब देखो નથી। क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर उसने और चार वचन से देखो, फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बचे रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह के भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उस बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या समझ में आता है मालूम है? जब इस्राएलियों को बुलावा भेजा था वो बहुत खास तरीके से निमंत्रित लोग रहे थे उस समय के लिए, स्वर्ग के राज्य के लिए, परमेश्वर के नहीं, स्वर्ग के राज्य के लिए वो खास नियुक्त किए गए थे लोग कि ये स्वर्ग के राज्य में मैंने इनको तैयार करके रखा है, ये लोगों ने आना है। यानी सारा रचना जो यीशु मसीह का करके रखा था। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं खोए हुए भेड़ों के लिए आया हूँ। હવે તમે આ વચનો દ્વારા શું જોયું કે
સ્વર્ગના રાજ્યને માટે તો ખાસ લોક એટલે કે ઇસ્રાયેલ પ્રજાને તૈયાર કરવામાં આવી હતી. એ લોકોને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું એ સ્વર્ગીય રાજ્ય માટે, પરંતુ એ લોકો એ સ્વર્ગ રાજ્યમાં આવવા માટે તૈયાર નહોતા. ओके, तो इसका ये एक कारण था ऐसा, ये एक कारण था ऐसा कि કારણ હતું. हाँ, इजराइल को कितना भी विश्वास दिलाया तो भी वो यीशु मसीह के बोलने पर विश्वास नहीं कर रहे थे. ઇસ્રાયેલ પ્રજાને ખૂબ જ વિશ્વાસ અપાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ તેમ છતાં એ લોકો પ્રભુ યીશુ પર વિશ્વાસ કરી ન શક્યા. हाँ, उनके पास बहुत सारे कारण थे व्यवस्था के अनुसार अविश्वास दिखाने के लिए. એ લોકો પાસે બહુ બધા કારણો હતા, વ્યવસ્થા પ્રમાણે અવિશ્વાસ કરવાના ઘણા બધા કારણો એ લોકો પાસે હતા. हाँ, देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है उसने, 5 वचन, परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को. अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला. तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया. तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे. ओके, तो उसने सब कुछ तैयारी किया था, सब कुछ ठीक ठाक से वो प्लान से लेकर जा रहा है इजरायलियों को, लेकिन वो योग्य नहीं ठहरे. ओके, उनको जो ओबीडियंस आज्ञा पालन चाहिए था वो आज्ञा पालन परमेश्वर को नहीं मिला उनसे. પણ તેઓએ એ ગણકાર્યું નહીં અને તેઓ પોતપોતાને માર્ગે ચાલ્યા ગયા. કોઈ તેના ખેતરમાં અને કોઈ તેના વેપાર પર ગયો અને બાકીનાઓએ તેના ચાકરોને પકડ્યા ને તેમનું અપમાન કરીને તેમને મારી નાખ્યા. એથી રાજા ગુસ્સે થયો ને તેણે પોતાનું લશ્કર મોકલીને તે ખૂનીઓનો નાશ કર્યો ને તેઓનું નગર બાળી નાખ્યું. ओके, तो यहाँ पे 10 वचन ऐसा बताता है कि हमारे लिए परमेश्वर ने फिर वो रास्ता खोल दिया. फिर हम कैसे भी पापी क्यों ना हो, આપણા માટે 10મી કલમની અંદર આપણે જોઈએ છે કે પરમેશ્વરે રસ્તો ખોલી દીધો. ગમે તેટલા પાપી કેમ ના હોય, कितने ही बुरे काम किए हुए इंसान क्यों ना हो, કેટલા બધા મોટા ગંદા કામ तो भी પાપના કામ परमेश्वर ने કરેલો માણસ કેમ ના હોય, तो भी परमेश्वर ने बोला अगर तुम आ सकते हो तो मैं तुमको स्वीकारूंगा. તો છતાં પણ પરમેશ્વર પિતાએ કહ્યું કે અગર તમે આવી સકો છો તો હું તમારો સ્વીકાર કરીશ. ओके, क्या लिखा है, सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया. यानी परमेश्वर ने इकट्ठा किया. એટલે કે પરમેશ્વરે ભેગા કર્યા. ओके, हम खुद नहीं इकट्ठे हुए, हम खुद ने एक्सेप्ट नहीं किया, परमेश्वर ने हमको इकट्ठा कर लिया और ले लिया और हमारे द्वारा उसके राज्य को भर दिया. अभी स्वर्ग का राज्य हमारे द्वारा भरा हुआ है. એટલે કે આપણે પોતાની ઈચ્છાથી ભેગા નથી થયા, એ તો પરમેશ્વરે આપણને ભેગા કર્યા છે અને હવે આપણાથી પરમેશ્વરે પોતાના રાજ્યને ભરી દીધા છે. ओके, तो अन्य जातियों से स्वर्ग का राज्य भरा हुआ है. अन्य जातियों लोगों द्वारा स्वर्ग राज्य और परमेश्वर ने क्या बोला कि सर्प के बच्चे भी है इस जगत में और स्त्री के वंश के लोग भी है. मतलब यीशु मसीह के बच्चे और सर्प के बच्चे, शैतान के बच्चे, ऐसे 2 बच्चे इस जगत के अंदर है. હવે પ્રભુ ઈસુએ શું કહ્યું કે સાપના બાળકો પણ છે આ જગતની અંદર અને પ્રભુ ઈસુના બાળકો પણ છે. એટલે કે 2 પ્રકારના બાળકો જગતની અંદર છે, સાપના બાળકો અને પ્રભુ ઈસુના બાળકો. ओके, तो इसका मतलब क्या है, परमेश्वर जब सब सड़कों के ऊपर से सब मनुष्य को लेकर आ रहा था तो जो शैतान के हैं वो अलग रह गए और जो मनुष्य यीशु के लिए है वो अलग हो गए. જ્યારે પ્રભુ ઈસુ બધા લોકોને રસ્તાની અંદરથી લઈને આવી રહ્યા હતા ત્યારે જે સાપના બાળકો હતા તે અલગ રહી ગયા અને જે એમના બાળકો હતા તે અલગ રહી ગયા. ओके, जो कोई भी परमेश्वर ने जैसा ड्रेस दिया था वैसा परिधान नहीं किया तो वो शैतान के हाथों चले गए, खत्म हो गए. उनके लिए पनिशमेंट का जगह रखा गया. वो पनिशमेंट का जगह अभी भी मौजूद है. अगर यीशु मसीह को नहीं स्वीकारेंगे यही वो जगह है जहाँ पर मनुष्यों को जाना पड़ेगा.
જે પણ પરિધાન આપવામાં આવ્યો હતો, જે પોશાક આપવામાં આવ્યો હતો લગ્ન માટે, એ જેણે ધારણ ન કર્યો હતો તે તો રાજ્યની બહાર રહી ગયો. ओके, तो ये एरिया ऑफ लाइफ है जो शैतान के लोग जाने जाएंगे इसकी वजह से, क्योंकि वो मसीह को नहीं स्वीकारेंगे. એટલે કે આ જ કારણસર આપણે ઓળખાશે કે જે પ્રભુ ઈસુનો સ્વીકાર નહીં કરશે તે राज्य बाहर हंसे. हाँ, ओके, वो लोग मसीह यीशु का कोई भी बात नहीं मानेंगे. वो ओके, उसका विरोध करेंगे और उसके विरोध ही रहेंगे. ऐसे मनुष्य जाति इस पृथ्वी के ऊपर अभी भी मौजूद है. इसकी वजह से हम सुसमाचार सुना सकते हैं, लेकिन जो यीशु की भेड़ है वो यीशु की आवाज को पहचानती है. અહીં જે પ્રભુ ઈસુના જે ભેડ છે એ પ્રભુ ઈસુની અવાજને ઓળખે છે. ओके, અને જે अन्य हाँ, ओके, अन्य जो लोग हैं वो, हाँ, वो लोग नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे. ओके, नहीं मानते. हाँ, वो जब यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा, जब हम निकल जाएंगे यहाँ से, और उस समय के वक्त प्रभु ईसुનું આગમન થઈ જશે અને જ્યારે આપણે અહીંથી નીકળી જઈશું એ સમયે ये एक समय रहेगा कि हमको मालूम पड़ जाएगा एग्जैक्टली परमेश्वर के उद्धार के लिए कौन कौन ठहराए गए हैं और कौन नहीं ठहराए गए हैं. અને એ સમયે ખબર પડી જશે કે ઉદ્ધારને માટે કોને કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે અને કોને કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા નથી. परमेश्वर तो चाहता है सारे मनुष्यों को उद्धार मिले, लेकिन सब मनुष्य आने को तैयार नहीं है. પરમેશ્વર તો ઈચ્છે છે કે બધા જ માણસોને એ ઉદ્ધારમાં લઈ લે, પણ બધા જ માણસો ઉદ્ધારમાં આવવા માટે તૈયાર નથી. क्योंकि यहाँ पे सर्प जाति के भी मनुष्य यहाँ पे मौजूद है. सर्प के वंश भी मौजूद है. સાપના બાળકો, સપના વારીસો પણ આ જગતની અંદર जो यीशु मसीह के राज्य के लिए नहीं है. જે પ્રભુ ઈસુના રાજ્યને માટે નથી. ओके, इसके लिए धोखा नहीं खाना है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि बुलाए हुए और चुने हुए अलग अलग है. એટલા માટે ધોકો ખાવાની જરૂર નથી, કારણ કે બોલાવેલા લોકો બહુ જ ઓછા છે. हाँ, बुलाए हुए बहुत है, लेकिन चुने हुए कम है. બોલાવેલા તો વધારે છે પણ પસંદ કરેલા ઓછા છે. ठीक है, तो हमने अपना काम करना है और बाकी परमेश्वर काम करेगा, क्योंकि हम किसी के ऊपर ज्यादती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो शैतान के है वो नहीं आएंगे, जो शैतान के नहीं है वही सिर्फ प्रभु में आएंगे. આપણે કોઈને જબરજસ્તી કરી શકતા નથી, કારણ કે જે પ્રભુના છે તે લોકો આવશે અને જે શૈતાનના છે તે લોકો બિલકુલ પણ નહીં આવશે. ओके, हम निर्गमन को पढ़ेंगे बाद में. अब हम प्रार्थना करेंगे. थैंक यू जीसस. धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह. धन्यवाद करिए છીએ प्रभु यीशु मसीह. आपके वचनों में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए. તમારા વચનોની અંદર અમને ફિટ અને ફિક્સ કરો. ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए. ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस ની અંદર તમે અમને લઈને આવો. यीशु के नाम में मांगते हैं पिता. યીશુના નામથી માંગીએ છીએ સાંભળો પિતા. आमेन, आमेन, आमेन. आमेन, आमेन, आमेन. रेप्सोडी ऑफ रियलिटीज 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान. 1 साल का बाइबल पढ़ना योजना. 1 वर्षનું बाइबल वांचन योजना. मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 33 से लेकर 46 हम पढ़ेंगे हिंदी में बीएसआई बाइबल में से, और गुजराती में पढ़ेंगे हम बीएसआई बाइबल में से. हम पढ़ेंगे. एक दृष्टांत सुनो. एक गृहस्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका टेका देकर परदेश चला गया. जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया.
फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसकी मीरास ले। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों की बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा, जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिर का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह उनके विषय में कहता है और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता मानते थे। हम आगे पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय 1 से लेकर 14 वचन तक। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे अपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। આપણે ગુજરાતી બાઇબલ BSIમાંથી વાંચીશું. માથીની લખેલી સુવાર્તા 21મો અધ્યાય 33થી લઈને 46મી કલમ સુધી. એક બીજું દ્રષ્ટાંત સાંભળો. એક ઘરધણી હતો જેણે દ્રાક્ષાવાડી રોપી ને તેની આસપાસ વાડ કરી ને તેમાં દ્રાક્ષાકુંડ ખોદ્યો ને બુરજ બનાવ્યો ને ખેડૂતોને તે ઇજારે આપી ને પરદેશ ગયો અને ફળની ઋતુ પાસે આવી ત્યારે તેણે ફળ લેવા સારું પોતાના ચાકરોને તે ખેડૂતોની પાસે મોકલ્યા. ત્યારે ખેડૂતોએ તેના ચાકરોને પકડીને એકને માર્યો ને બીજાને મારી નાખ્યો ને ત્રીજાને પથ્થરે માર્યો. વળી તેણે પહેલાં કરતાં
બીજા વધારે ચાકરોને મોકલ્યા, પણ તેઓએ તેઓને તેમ જ કર્યું. પણ પાછળથી તેણે પોતાના દીકરાને તેઓની પાસે મોકલીને કહ્યું કે તેઓ મારા દીકરાની અદબ રાખશે. પણ ખેડૂતોએ દીકરાને જોઈને માહોમાહે કહ્યું, એ તો વારસ છે. ચાલો આપણે એને મારી નાખીએ ને એનો વારસો લઈ લઈએ. ત્યારે તેઓએ તેને પકડ્યો ને દ્રાક્ષાવાડીમાંથી બહાર કાઢીને તેને મારી નાખ્યો. એ માટે જ્યારે દ્રાક્ષાવાડીનો ધણી આવશે ત્યારે એ ખેડૂતોને તે શું કરશે? તેઓ તેને કહે છે કે તે દુષ્ટોનો તે પૂરો નાશ કરશે અને એવા બીજા ખેડૂતો કે જેઓ ઋતુએ તેને ફળ પહોંચાડે તેઓને દ્રાક્ષાવાડી તે ઇજારે આપશે. ઈસુ તેઓને કહે છે કે જે પથ્થરનો નકાર ઘર બાંધનારાઓએ કર્યો તે જ ખૂણાનો મુખ્ય પથ્થર થયો. એ પ્રભુથી બન્યું અને આપણી નજરમાં આશ્ચર્યકારક છે. એ શું તમે શાસ્ત્રમાં કદી નથી વાંચ્યું? એ માટે હું તમને કહું છું કે દેવનું રાજ્ય તમારી પાસેથી લઈ લેવાશે ને જે પ્રજા તેના ફળ આપશે તેઓને અપાશે. અને આ પથ્થર પર જે કોઈ પડશે તેના ટુકડે ટુકડા થઈ જશે, પણ જેના પર તે પડશે તેનો ભૂક્કો તે કરી નાખશે. અને મુખ્ય યાજકો તથા ફરીસીઓ તેના દ્રષ્ટાંતો સાંભળીને સમજ્યા કે તે અમારા સંબંધી બોલે છે, અને તેઓએ તેને પકડવાની કોશિશ કરી, પણ લોકોથી તેઓ બીધા, કેમ કે લોકો તેને પ્રબોધક માનતા હતા. આપણે આગળ વાંચીશું માથીની લખેલી સુવાર્તા 22મો અધ્યાય 1 લઈને 14 કલમ સુધી. અને ઈસુએ ફરીથી તેઓને દ્રષ્ટાંતમાં ઉત્તર દીધો કે આકાશનું રાજ્ય એક રાજાના જેવું છે, જેણે પોતાના દીકરાના લગ્નનું જમણ કર્યું. અને લગ્નમાં નોતરેલાઓને તેડવા સારું તેણે પોતાના ચાકરોને મોકલ્યા, પણ તેઓએ આવવા ચાહ્યું નહીં. ફરી તેણે બીજા ચાકરોને મોકલીને કહ્યું કે નોતરેલાઓને કહો, જુઓ, મેં મારું જમણ તૈયાર કર્યું છે. મારા બળદ તથા પુષ્ટ જનાવરો કાપ્યા છે ને સગડાવાના તૈયાર છે. લગ્નમાં આવો. પણ તેઓએ એ ગણકાર્યું નહીં અને તેઓ પોતપોતાને માર્ગે ચાલ્યા ગયા, કોઈ તેના ખેતરમાં ને કોઈ તેના વેપાર પર ગયો. અને બાકીનાઓએ તેના ચાકરોને પકડ્યા ને તેમનું અપમાન કરીને તેમને મારી નાખ્યા. એથી રાજા ગુસ્સે થયો ને તેણે પોતાનો લશ્કર મોકલીને તે ખૂનીઓનો નાશ કર્યો ને તેઓનું નગર પાડી નાખ્યું. પછી તે પોતાના ચાકરોને કહે છે કે લગ્નનું જમણ તૈયાર છે ખરું, પણ નોતરેલા યોગ્ય ન હતા. એ માટે તમે રસ્તાઓના નાકા પર જાઓ ને જેટલા તમને મળે તેટલાને લગ્નમાં બોલાવો. અને તે ચાકરોએ બહાર રસ્તાઓમાં જઈને ભલા-ભૂંડા જેટલા તેઓને મળ્યા તે સર્વને એકઠા કર્યા. એટલે મહેમાનોથી લગ્નની ભરતી થઈ. અને મહેમાનો જોવા સારું રાજા માહે આવ્યો ત્યારે તેણે ત્યાં લગ્નનો પોશાક પહેર્યા વગરના એક જણને દીઠો. ત્યારે તે તેને કહે છે કે, ઓ મિત્ર, તું લગ્નનો પોશાક પહેર્યા વિના અહીં કેમ આવ્યો? અને તે અણબોલ્યો રહ્યો. ત્યારે રાજાએ ચાકરોને કહ્યું કે એના હાથ પગ બાંધીને એને બહારના અંધકારમાં ફેંકી દો. ત્યાં રડવું ને દાંત પીસવું થશે, કેમ કે તેડેલા ઘણા છે, પણ પસંદ કરેલા થોડા છે.